ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ କାଲିର ପରାଜୟ, କାଲିର ଯେଉଁ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା, ଯେ କ'ଣ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବିଚାରପତି, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ 8.3 ଭାୟୋଲେସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟି डिविजन बेंच रे इलीगल साबित होउछि। किंतु सिलेक्शन प्रोसीजर को से माने एक्सेप्ट करूछ, माने सिलेक्शन रो लिस्ट को से माने अप्रूव करिसंती, किंतु 8.3 को से माने इलीगल बोली मेंशन करिसंती। एक्चुअली रिक्रुटमेंट रो दिगोटा कैंसल आड़ को जाउथिला, जेहेतु रिजोल्यूशन रो 8.3 पाराटा जदि भूल थिला, सिलेक्शनटा माने रिक्रुटमेंटटा कैंसल आड़ को जाउथिला, किंतु मान्यवर विचारपति से जिनस को कैंसल को न देकरी से स्टेट सिलेक्शन को बलवत्तर रखिसंती। तमाने रिजोल्यूशन को से मॉडिफाई करिसंती, तांकर गोटे कौन स्पेशल एक्ट लगे से करिसंती। किंतु से जिनस को नहीं करी आपण मान को गोटे जिनस कहबी जे जहाँ भी ही ठीक है, स्टेट सिलेक्शन ही रहू आ रहिबा उचित भी थिला। से जिनस जदि प्रथम ही क्लियर होता आहुरी भल होता, जोड़ा कि एते दिन पर्यंत लेट हो गला। आउ जो कष्ट लगुच आपण मानकू से जिनस मु भी निज अनुभव करि पारुछि, सब अतीत भविष्य सब मने पड़ी जाउछि। कौन आम टाइम स्पेंड कर जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन जो मैंने सपोर्ट करुले, सहयोग करुले, केस को नहीं केते आम समय स्पेंड करूँ, माने शब्द नहीं से स्पेंड टाइम कथा टिके भी फोकस करी हो नथिला पढ़ापढ़ी पाई। वर्तमान सुधा भी फोकस हो पारुनी नेक्स्ट रिक्रुटमेंट पाई पढ़ा। आउ जो कहते नेक्स्ट रिक्रुटमेंट सेटा बेकार कथा। जोड़ा बीजेडी अमल रे बीजेडी सरकार रो प्रेजेंट रे 20,000 पदवी आसला, से जिनस कंट्रोवर्सी भितर फसिकी एवं वर्तमान सरकार परिवर्तन हो बीजेपी सरकार से श्रेयटा ने 20,000 पदवीटा आपण मानकू बीजेपी सरकार देवी। अरे 20,000 पदवी दे सारा पर तो पुणी 10,000 रिक्रुटमेंट आसो, से पुणी केबे आसीबो तार ग्यारंटी नहीं। कहीं कहि परिबिनी जे 1 ईयर भितर कि 2 ईयर भितर आसीजिवो बोली। 20,000 पदवी तो से प्रथम रे दउछंती, सरकार गठन हैला पर से देबे आपण मानकू। बीजेपी सरकार दौरान से श्रेयटा बीजेपी सरकार ही नेबे। आते 10,000 वैकेंसी आसो, केते 10,000 पदवी पाइबे, आपण नियुक्ति पाइबे, एटा संपूर्ण बेकार कथा। अवश्य बाहर किंतु लेट हम फाइनेंशियल जेहेतु अप्रूव होता और न होते केमती दे था IPR एक्स ट्वीट रे से जिनसर सूचना देते 10,000 रिक्रुटमेंट आसो बोली। नो डाउट आसो, किंतु लेट हम से जिनस को भी आपण मैंने पेसेंस सहित नहीं चलतु। आ मो मतरे कहवा उचित जे HSD आपण मैंने पढ़ापढ़ी करूँ। आ नेक्स्ट रिक्रुटमेंट जो 10,000 आसो से लेट हम आसो, किंतु से जिनस को आशा रखुनी एवं जे 20,000 पदवी सरीगला पर नेक्स्ट 10,000 रिक्रुटमेंट आसो, कि लेट रे आसो, से जिनस मन रखु। आ ओवरऑल गोटे जिनस कहबी जे आपण मैंने पेसेंस रखु। जो मैंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन को अपेक्षा करी आज आपण मैंने केस रे हारी जाइछंती, से मान को कहूँ। आपण मैंने सुप्रीम कोर्ट जावाई भी मनस्थ करूछंती, किंतु मो मतरे सेटा करवा उचित नुहे। कहीं ना बयस अच्छी ना पढ़ार समय अच्छी ना पेसेंस अच्छी, एपटे अतीत भविष्य सब मन पड़ जाऊँगी। जीवन रे जहाँ सब घटीगला से केस को लेकर केते जुक्ति तर्क, केते कथबार्ता, केते मत उपस्थापना, केते आरोप प्रत्यारोप, निज निज भितर कादुओ फिंगा फिंगी बहुत किसी घटीगला जीवन रे। से जिनस को लेकर आपण मैंने वरीड होंतुनी, निज निजर वर्तमान काम उपर फोकस करूँ, पढ़ापढ़ी करने चेष्टा करूँ। वर्तमान तो कहीं माने मत लगुनि जे आपण मैंने फोकस करी पढ़ी पूर्व भली सेमती परिस्थिति वर्तमान हैनी। से 10-15 दिन गला पर ही ये जिनस मनरू लिभिबो।
ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବି ଲିଭିବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏଇଟା। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ନ୍ୟାୟରେ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ସେ ଜିନିଷ ଯାଇକରି ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚରେ ଇଲିଗାଲ ସାବିତ ହେଉଛି। ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ବି ରିଏଲ୍ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠି ଯାଉଛି, ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ ୱିନ୍ କଲେ ସେ ଜିନିଷ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚରେ ଯାଇ ଇଲିଗାଲ ସାବିତ ହେବାଟା, ମାନେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ସେ ଜିନିଷକୁ। ତଥାପି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ ବୋଲି, ସେଟା ଠିକ୍ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଆମର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିବେ, ପୁଣି ସେ 2 ବର୍ଷ ସେ କେସ୍ ଗଢ଼ିବ, ପୁଣି ସେ ଲେଟ୍ ହେଉ ପଛେ 10,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି, ସେ ଆଶା ବି ମଉଳିଯିବ। ନିହାତି କହିବି ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଆଶାୟୀ ହିସାବରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଆଗକୁ, ନିହାତି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ସମାଜରେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମନରେ କ'ଣ ବିତୁଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଓଲଟାପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଉତ୍ତରଟା ଆମେ ରଖିବୁ ବୋଲି ବି ମାନେ ସେଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମେ ରଖିବୁ ବୋଲି ବି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହଁ। ସେଟା ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ସୋସାଇଟିରେ, ତୋର କାହିଁ ହେଲାନି, ତାର କାହିଁ ହେଲା, ଏସବୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ନିଜର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଭରଅଲ୍ ସେଇଟା କହିବି। ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତିକି କହି ରହିଲି, ନମସ୍କାର।